This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. DepEd tabi siya mag-eskwela acerca el no collection policy. Eskwela ta permiti as evacuation center pero debe compone magapropiedad y destroza. DPWH debe konsulta na diferentes ahensya antes komensa algún proyekto na syudad. Road clearing operations na mga baryo debe ta kontinua. Trafiko na sentro del pueblo mas agrava llegar mediodía hasta tarde. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Departamento de Educación tabi siya aura na mag-eskwela acerca el no collection policy, siendo tali el tiempo del mag-graduation y moving up ceremony. El report ni Marites Espartero. El Departamento de Educación o DepEd taas sa akorda mga school heads el implementasyon del no collection policy na mga eskwela acerca ng mga moving up completion y graduation rights. Asegun kun el Jefe del School Governance and Operation Division o SGOD, debe asegun ay kosa el kubran ng mga mayores del mga bata acerca con este aktibidad. Siguiendo el mga eskwela de publiko, tiene el fondo de MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Pero kung aquellos mga mayores quien quiere man volunteer, dahil sponsor may asegun problema, pero hindi kanila pwede demanda acerca na kontribusyon o si kosa sila dali voluntariamente. Pero na parte dati atong Departamento de Education, no, so informe kita ko na dati mga concern ng mga school heads, no, na during this particular graduation day, moving up, no, completion, so no ay kita kiko sa kubra ko ng mga bata por causa tiene kita allocated pondo na MOE, no, na kada eskwela, no, tiene kita sa pondo, so meaning to say all expenses, no, that will be incurred, no, gastos kay society akina aktibidades, no, ay saka na MOE, no. So but for those parents naman, no, si channel sila kailangan volunteer dahil sponsor, abla yo pwede yo akansa something, so hindi kita pwede abla demanda kita kunila but at their voluntary scheme, voluntarism, no. So in short, hindi kita pwede man require parents to pay, no, for any amount, no, para na contribution este de Benenero graduation day. Asegun kun uy, hindi necesita bongga el graduation y moving up. El importante, simple lang este y memorable. Pero el impact bonito y el cosa el experiencia. Hindi na mas asegun necesita tiene mga LED wall, fireworks o cosa pa. Tiene kita again, no, tiene kita issuance con national graduation, hindi kita lang bongga. Importante, simple memorable, pati el impact alya akal bonito el experience dila. Simple as that, importante el ambience del diaton graduation or completion day, akal got something memorable para kunila. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. En tal caso, tiene según magakien el que de víctima de avenida na tiempo de fuerte aguacero na ciudad, el Departamento de Educación o DepEd for humanitarian reasons, según siguiendo con el acuerdo entre el gobierno local. Irimiti según siempre la ahensya usa como evacuation center el mag-eskwela. Pero tapila la ahensya del gobierno local debe ayuda también sila si el cosa debe, si por ejemplo tiene magdestrozo de escuela o ya sa perdición, siendo tiene fondo el CDRRMO, el Quick Response Fund. Para el mga bata si bira, el usar mga classrooms y otra facilidad de la escuela preparado también este. Kita acorda que el tiempo tiene mga evacuees na escuela de Santa Catalina, ya tarda pa bira otra vez na normal el klase, siendo tapa sa tormento mandasali o del mga pamilya evacuante na eskwela. As of now, sabi man kita no, akin na Zamboanga, maskin ko sa kita para duro, abla no mausa ko nila eskwela, but because for humanitarian reason,
ta-coordinate kita, ta-kolabora kita kun el local government, no? But we are also appealing in the event na el eskwela usa as evacuation center, dalit tamen sila el dapat, no, el what things to be done, especially el si mga damages, no, ay ukuri, so ya quebraste, ya perdeste. So we are appealing also na el pondo from the city disaster, mga 70-30, el 30% wherein amo el quick response fund, no, wherein na para amo sa usa, no. Si sale mga IDPs, bira el mga jaton mga estudyante ready at na eskwela. El DPWH debe sigun konsulta na diferentes ahensya antes komensa algun proyekto na syudad. Akil report ni Marifita Mayo. Yabla el Consel Rogelio Valesco Iho debe ta conduci consultative meeting el Department of Public Works and Highway na gobyerno lokal, Zamselco, Zamboanga City Water District y otros pa antes sila de implementa con un proyecto del gobierno nacional aquí na ciudad de Zamboanga. Según kun Valesco, por medio de este consultative meeting, puede hacer claro si cosa el mga participación del cada ahensya na implementación del proyecto. Igual según el mga proyecto de camino que ta implementa aquí na ciudad el DPWH. Ya akabaya el camino pero ya queda pa na medyo del camino el mga poste de Zamselco. Isitalya maya di ila atensyon taman rin puhahan niya si Ken Elia Falia. Asagun kun Engineer Antoniel Acuña del DPWH 9, ta conduci man sila consultative meeting antes de comenzar con el tal proyecto. For example, DPWH has been granted 200 million to proceed with a project highway connecting point A to point B. Tatyan ay base prior program consultative meeting involving the LGUs, particularly the City Engineer's Office, involving the barangays and other concerned agencies. Tatyan ay base? Diyan na kami mga coordination meeting prior to the start of the project and prior to ano tawag to? Prior to bidding. Pero asugun kun Valesco, hindi eletakre kita ase consultative meeting el DPWH antes de comenzar di ila proyekto. Kay siya tiene consultative meeting, hindi era keda ma problema el mga proyekto del DPWH. Si tiene prior consultative meeting with the different agencies porque tapalya mira si tiene basta corriente, si tiene basta desagüe, si tiene basta línea donde pasa el corriente. Kaya po di kita kimira na mga proyekto tabi lagi mismo na pueblo, tiene del mga postes de corriente na medyo pa del camino. Después cuando ya makihunta, rimpuahan, tabla na hindi, porque no hay pone budget del DPWH, hindi, culpa sa del City Engineer's Office, kay di la si budget para hindi, culpa sa del Zamselco para transferir con el poste. Hindi klaro. And now you're saying that there is a prior consultative meeting before a project has to be embarked. So which is which? We in the government have all the opportunity given to us by the national agencies and even the LGU. Bema na kita mga meeting tatende. Taliba ka nato, tadaan nila presentasyon. What happened to those meetings that were supposed to become productive? I-observa también si Valesco kay bien diferentes el mga camino taas sa LDPWH na otro parte del Región 9 o na entero Mindanao kompara aquí na syudad. No quiere era sigun ele kompara pero amo el cosa ele ta puede observa. Y como un taxpayer del syudad, ta pregunta ele si porque ansina el kalidad del proyecto que ta dale kanaton aquí na syudad. Tiene mga camino no hay desagüe, no hay luz y no hay reflectorized road markings. Este reflectorized road markings and studs. Ya pasas del Consejo durante del executive legislative agenda at the start of this administration. Ya pasaste. So I don't know, since tiene ustedes copia, because a copy of that very resolution was furnished to DPWH. And Nasara, no yung semira, no? And I don't even know if it is part of the budgetary program of DPWH.
But in other areas, I have seen a lot of infrastructure, especially highways, na tienes na klase de mga amenities. Now, el ika-4 is the lights. And of course, tabla sila, malo daw kumpara. Pero in my experience, for many years, I was part of a national media outfit, and I have seen Mindanao. Y a través ayo, todo parte del Mindanao, hasta ahora puede kita mira, que hay el camino y de mejoramiento, especially aquel administración del Duterte, ya puede kita mira ya ancha el mga highway aquí na Mindanao. And of course, alegre kita kay Chedemen bypass aquí na Zamboanga. Pero si kumpara kita, ben Quebrantao. Hindi kumukal na otro lugar, no? So, as a taxpayer, because masking konsehal kita, taming man ka namon mga tax, part man kal del tax, so takit sinti taming kita, porque dol unfair, no? El mga facilities, especially mga infrastructure na otro lugar, na cercado, na Zamboanga Peninsula, Bonamente, except El Diatunqui, na Zamboanga. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Amanda acorda el presidente del Liga ng mga Barangay, Consal Jordan Evangelista, que debe continua el oficiales del 98 barrio na syudad el road clearing operations na diila kadikwanan lugar. Asigun con ele estaba na Department of Interior and Local Government el orden del road clearing operation, itabla na orden que tiene también responsibilidad mga barangay oficiales implementa con el operasyon. Objeto del road clearing amo para limpia con el mga kamino y sidewalk desde el mga obstruction. Para ver hindi man difícil usa el mga gente kung el camino y sidewalk itiene mga emerhensya igual na mga insidente de quema. Hindi man difícil entra el mga truck de bombero para responder no suceso. Yabla si Evangelista que base na sa obserbasyon tiene pa siyempre mga baryo na syudad el hindi takumpli con este orden. Strictly we have to comply with the directive of the DILG, especially the national office kasi si President no less than el Presidente del país el que dale ese orden. Mas agrava siguro el tráfico na centro del pueblo desde el mediodía hasta el tarde cada vez el tiempo break time, también tiempo de volvida del mga empleyado. Y agrava siguro el tráfico por causa hindi tapos de pasar mga vehículos desde el intersection del Don Alfaro Veterans para Veterans Extension por causa na proyecto de desagüe. El resultado del vehículo tasal na pueblo tiene que pasar na Campaner, también Santa Catalina. Igual también la sitwasyon na Cali Camins, también Santa Cruz, por causa ng mga proyekto bajo na opisina del DPWH. El siguiente na mga noticias. Senado tiene plano alargar el término del mga oficiales de barangay. Mga volunteer rescuers debe tiene bastante saber na rescue operation. Barangay Retetuan, taayuda con el polis na modo de seguridad. Líder del nombrado Warla Criminal Group, iaresta na syudad. Pro-9, silensyo na asunto del PNP South, taman sideline como escort del Chinese National na Manila. Este y otras noticias, Elvira después de cuantos aviso. BudgetWise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at BudgetWise Ayala, BudgetWise Ipil, BudgetWise Sangali, BudgetWise Santa Maria, and BudgetWise Express Guso. BudgetWise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can I take your order? Sino po siya kapatid niya? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo.
Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya. Pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Eto na, my best role yet, ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff.
Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. It's Dunkin' Coffee Time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Senado tiene según plano alargar el término del mga oficiales del barangay. Si por qué el sabi kita na de este report. El senador Amy Marcos, quien chairman del Committee on Electoral Reforms and People's Participation na Senado, quien niya bisita con la ciudad de Zamboanga el Sabado ya habla que ele ya inicia un reforma ahora para extender con el término del un barangay oficial desde el 3 año cada término para na 6 año. Sigun con ele, tali ahora na su committee el Senate Bill 2629 y esperanzado tiene mga committee hearings el AC para de esta intensyon. Sigun con ele, importante el movimiento para salva grande gastos na kada eleksyon del Pilipinas, siendo hindi abahan na 18 billion de pesos necesita el COMELEC para kondusi kada eleksyon como del barangay. Well, ang term ng barangay, di ba binoto natin sila last year, October? Yes. Ang problema, in December, they will already be
running for re-election again. Ano ba yan? 18 months lang. Tapos ang mahal-mahal pa kasi 18 billion. Imagine, ang laki naman ng gastos. 18 billion kada election. Tapos wala pang 2 years, 18 billion na liwat. Sobra-sobra na yung kawaldasan. So, total, nakikita natin ang mga barangay, ang dami-dami na naming trabaho pinapasa sa kanila. May papel sila sa lahat ng bagay. Nakita na natin, miskin ng COVID, they were all over the place, frontliners na talaga. Tapos meron rin silang pakialam sa edukasyon, meron sila sa health, meron sila sa agriculture, lahat tinatrabaho ng barangay. So it's very important that we finally set a term that's more than 3 years. Kulang talaga yung 3 years because our experience is 1998 to the present. Extend. Yes. And ako yung 2019, ako nag-extend to 2022, 2022, in-extend ko na naman sa 2023, panay-extend. Hindi naman pwedeng ganon. Nagalit na yung Korte Suprema, wag na daw yung ganon. So for me, the best thing is to finally fix their terms. Sana i-fix na natin sa 6 years. Kasi wala naman tayong 4 years or 5 years na election. Iperme na sa 6 years, 1 year after the president. Sigun Kuneli, bajo na Bill 2926, si por ejemplo el pasa Comulay, el tiene sigun 6 año cada término el un kapitan y el barangay kagawad, y tiene solamente 2 término cada candidato, que total de 12 años para sirvi na un posisyon. Depende si pwede kanila otra vez ilihi na segundo término. Hindi sigun entraw aki el SK Shendo o Tulay, el takubri kun el SK Lo o sanggun ang kabataan. Kaya lang, the joke there is, nung narinig na 6 years yung mga barangay, mga congressman, saka mga mayor, pati mga gobernador, sabi nila kaagad, sana all. Bakit daw Humirit sila. Siyempre, kasi 3 years is really too short. Wala na tayong ginawa kundi mag-eleksyon, wala namang nagawa kundi mangampanya. Wala nang trabaho. So I think no one will protest if we open the constitutional limits because nobody likes this 3-year term. Na presente senaryo, el término del mga elegido barangay oficiales amo que el tarda lang sila na 2026, después el elección que el conduce otra vez este diciembre 2025. Ya viene después que el Korte Suprema ya dale comento que irregular el suspensión del elección del barangay del año 2023. Base na propósito ley, hindi sigun pwede beneficia con el term extension el mga presente elegido oficiales del barangay. Iaaklar si Marcos que hindi pa final todo mga probisyon na subil ipasa pa na largo proseso y debate alina Senado na mga meses que viene. Habla el Director Regional del Philippine Volcanology y Seismology Engineer Romel Al-Labayog que debe tiene bastante saber ang mga volunteers na mga rescue operations. Para ver pwede sila imbonamente di ila trabajo, el di ila trabajo, di ora de emerhensya y hindi sila kida también uno del mga kasualidad. Habla si Labayog diferentes el training del TASE para del rescue operations na agua y también na tierra. Un volunteer quiere que da rescuer ng mag-insidente na avenida tiene propio entreno para con este, él se llama Wasar. Y debe el mag-insidente de avenida lang con este usa y hindi mas pwede na otro pa kalamidad. Para con este sila bayo giabla, necesita el mag-experto personajes quien el man training i-evalua kanila para asigura que pasado sila na training i-preparaw na responde na mga-suseso. This volunteer should not be a general volunteer for the RRM. It should be specific for their Nadila field. For example, dito yung idea, no? Zamboanga City. Let's divide this mga volunteer na the RRM into 3 categories. Okay, number 1 category is all volunteer along the coastal. All volunteer inland. Then all volunteer upland. Yes. So, ang sinabi approach, kasi si Abla lang to in general. Now, si Chenely hindi kat bueno, na skill. Baka sila pa una kada casualty. Instant serve, Hello, sir. Instant serve, Porpon. El Barangay Tetuan, taayuda con el polis na modo de seguridad. El report de Emil Tuban.
El barangay de Tetuan ta suporta con el pedimiento del Zamboanga City Police Office para ayuda con el police, darle seguridad con el ciudad. Así como Cap Richard Mariano, uno incidente de tiro lang este año el barangay de Tetuan, quiere decir bajo el caso de criminalidad na di ila barangay. Y todo manera sila taase para mantener el peace and order na di la lugar. Yes, no, that was last week also. I think it was Friday. Friday, and courtesy visit namin si CD, si CD Director Kim. And we have a conversation. Dali ko nila nirating yung mga security measure na barangay. Kay Tanrubing gat kami. Chene kami 64, CCTV cameras pan monitor, el mga suseso. So yan appreciate gani gat ele, no? Kasi el Tetuan, particularly Tetuan, we only have one shooting incident and it's very isolated because it's about family matters, no? El alto mga insidente na di ila barangay amo el robo. Kay manada el kada biktima como el mga negosyante, aquel mga tsenepuesto itienda. Pati el rampant get ara, security measure kami ta pwede nila. Si pwede lang gayet mampos el mga karaw del mga ladron, no? Bingkeri ka dyan mampos siya gayot. Kay to give awareness to the public, no? Kay everyday ta beneki, na reklama kumigo, every single ano lang negosyo lang aros, ta negosyo lang mga soft drinks. Chene pagita pwede ase loko, ta kumpra kapag ending kel tali, liba dito unsako aros, dosako aros. Sa mga bike, mga motorcycle, everyday chene get say rampant get el Dimio report. Tapi di gati request na CCTV para pwede sila man-identify. El mga tanod taman ronda na kada eskinita, kada purok, hasta madrugada. Nasa barangay baho na area of responsibility del Police Station 6 na Tetuan, el Tetuan el mas baho na mga krimen. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Arrestado el alegado líder del Warlock Criminal Group de Operación del PNP Criminal Investigation and Detection Group o CADG, alina Tetuan anoche. Inombra ko na sospechado como si Mike Ebol alias Mikey, un miembro del LGBT. El Korte ng Manila yaman issue warrant of arrest con el sospechado na kaso de kidnapping for ransom is serious illegal detention. Como miembro del LGBT tamandate asigun estos mga estranghero después man kidnap kanila ipidi ransom con el familia. El sospechado tanega con el akusasyon con el Ablando que iya asilang con el malo el disyo mga uban LGBT iya inkluhi con el na menciono kaso. El persona taliaw na kustodia del CIDG. Ya por revela el mismo Chief PNP General Romel Francisco Marbil que 9 mga staff members o Special Action Force members taman sideline man escort na un Chinese national alina Manila mag-asignaw debe asigun akin na 5th Special Action Battalion o PNP staff kita man kampo alina Old Raider Mercedes dentro del compound mismo del Camp Abindan Mercedes. Kanya pa rin después kay man golpe mismo el mga sub troopers por causa de la personal pelea. Silencio Aura, el liderato del Pro-9, pendiente al resulta del investigasyon. El Chief PNP habla que puede man-relieve sila na serbisyo con este mga pulis envuelto también el di ila opisyal. Tiene menguada na presyo de gasolina el mga kompanya de petróleo este día Mayo 21. Base na aviso de diferentes compañías de aceite o de la petróleo, tiene menguada de 20 céntimo cada litro de gasolina, mientras el diésel aumento 25 céntimo cada litro, 30 céntimo también el kerosene. Base na noticia nacional, tiene también mga compañía de petróleo ya principia implementa con el aumento precio anoche, mientras en antes a las 6 del aga también el otro compañía. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, nakadalawang bestseller sa laki. Ano sir? Super combo. Isang ice coffee. Mas pinda na lang ma'am, thank you.
Cooking Coffee Time! Cool with Ivan! Nothing like Dunkin'! Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong kuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng Kidney Care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata na ko, hindi na ko kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko, tao. Yun na. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tuban. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es el Dateline
Teleradio. Akina, GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline, Teleradio. Ya menora el agua na 74.04 ya lang el agua na intake na pasunang ka este aga después que cuantos días está alto por causa na sigritos aguacero. Ita acordat tiene más de una semana desde no hay descansa el water rationing aquí na ciudad. Segundo water district posible bira el rasyon del agua na magabarangay si por ejemplo el Abaha na 73.06 el nivel del agua alina pasunangka. El Consejo tapidi na Sekretaryo del DPWH para plantar kaso ng mga iring contractors del mga proyekto del Gobyerno Nacional. El report di Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el Consel Charlie Mariano que tapidi con el Secretario del Department of Public Works and Highway Manuel Bonoan para planta propio cargo o aksyon kontra con mga airing contractor del mga proyekto del Gobierno Nacional que ta implementa aquí na Ciudad de Zamboanga. Asugun con Mariano, tiene del mga proyekto del Gobierno Nacional que taase aquí na ciudad por medio del DPWH es substandard pero do lo mismo no hay eleta planta caso con mga kontraktor. Y habla si Mariano, uno del mga proyekto del Gobierno Nacional aquí na ciudad, el bien ma problema y 13 años ya taase pero hindi pa taakaba hasta ahora amo el bypass road. I think we really have to pinpoint responsibility kay Yadura sir 13 años si bypass. Kung saan nyo pa siya prinsipya? 2012. Kunta to aura. Man 13 años ya. And there is no any insight. Si cuando kat ka ba este proyekto? That is the biggest worry in the minds of city officials and the public at large. No sabi kita si cuando kayo closure el di aton proyekto, Madam Chair. So I think it now behooves upon the leadership of the DPWH to really make good its promise of prosecuting contractors who did not follow the specifications prepared by the DPWH and who are responsible for all the defects of existing projects that have not yet been turned over up to now. Yabla si Mariano yaman address ya ele aura di su resolution na Secretario del DPWH, siendo nueman cosa ya pasa con el diferentes mga resolution kaya aproba el Consejo Local antes, address na DPWH Region 9 Office, doon natapidi sila na ahensya para man address con el diferentes asunto envuelto el mga proyekto del Gobierno Nacional aquí na ciudad. This is a show of desperation. We have passed, como tabla si Councilor Balesco, un canastro ya de resolution requesting the DPWH to address this, that, and some other concerns. Uno el plantada del mga formal charges contra con el mga kontraktor kaya chuchal ojos del DPWH iya se loko con el gobierno. Kaya kita after all these years, cosa mga sanctions yaman impose con estos mga airing contractors. Kaya mira to, sabi yung mga lower echelons inocente. Pero I was also made to understand, I was not born yesterday. I was made to understand that tiene gat hanky-panky on the higher echelons, kaya sucede. Por eso, tiene cuantos mga kontraktor, ya puede kontrola montonada de mga proyekto, iya porsa sa kanila, saka con el mga subcontractors, kaya no pwede sila man-meet el dila timeline. That is the reason. I talk to so many contractors. And they say one thing, sige kami na specs del DPWH, tuway kami palta. Si Cheneman kulpa ki, iamo siguro si el rason porque hindi taplanta kaso kanila, kay kulpa sa del DPWH. With all due respect, sir. Until and unless a definitive legal action is filed against those responsible for this non-qualitative public works projects, tamira yo, difícil to mandakre con el mga vivientes que no hay culpa li el DPWH. Si no hay culpa el DPWH y no hay también culpa el contractor, di quien se culpa.
Mientras tanto, el legal officer del DPWH Region 9, Attorney Arnold Bucoy habla, base na Acto Republica 9184, mucho mga legal actions que puede sila impone kontra kung mga airing contractor como Elman blacklisting kanila y otros pa. Is there any way pwede kita planta kaso formal kontra con el mga airing contractors? Kay definitely, bien klaro kayo, even an ordinary Juan de la Cruz can say with authority that manadagat mali na project. Yes, sir. Usually we would look at the RA 9184. There are a lot of remedies there. We could pursue blacklisting. We could pursue enforcement of contract. We could pursue forfeiture of liquidation bonds and whatnot. All those things, sir. Have you pursued them? We have a technical working group, sir, that would usually be assigned in the blacklisting. Should they qualify there? Marifi Tamayo, Dateline, Zamboanga. Pulis sa pag-aresta con el un ladrón después yaman snatch con el cellphone del víctima en Zone 4 en Dinantes Aga. El personal sa Station 11 iya conduci na station na ila stasyon si Alfeo Tawasil de Calarian. El reclamante un mujer ya pidi ayuda na pulis después que yaman snatch con el su iPhone iya munta na tricycle. Iya pa kuhi na checkpoint iya pa kubri el cellphone del víctima. Yan pa mga víctima o tiene pa mga biktima de ese sospechado y anda na estasyon del police, Station 11, kay yakeda también sila biktima con iya ruba kanila grande cantidad de mga alahas, sen también otro más, del otro mes, iya pa sila con conoce. El National Housing Authority iya dali ayuda con el mga biktima de quema alina barrio de Santa Barbara. Takil report di Emil Tuban. El National Housing Authority dali ayuda con el mga yakeda biktima de quema alina barangay de Santa Barbara. 17 el total pamilya yakeda biktima y 13 el recibí con el 5,000 asistencia. Kachene de estos mga sharers y renters alina lugar. Y con el mga dueño del casa, Elia puede tener ayuda. Nagbigay sila ng tulong. So, dito rin yung araw na yung magaling sa disability. At mayroon silang napili. Although sabihin natin na 17 families, kaso parang nag-double check sila. Ang napili nila is yung tunay na nasunukan, 12 families. Ang 12 o 13. 13 sila. Yun ang nabigyan nila ng payout last Saturday, sir. El gobierno local y el barangay podían con estos darle ayuda, pero ya falta. Y tarindi sila gracias con el NHA, kaya sila sen para gasta na kada dia di ila. Este mga biktima de quema no ay mas anda na di ila covered court, kaya estahelan sila na di ila mga pamilya alina Mengo Drive na Santa Barbara. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El polisa pwede recubrir con el rubaw motorsiklo iya pwede aresta con el sospechado alina tungawan ng Zamboanga si Bugay ayer. Ya anda reklama na Station 11 si Ibnu Muhammad Apijal o Apihal después ya perde el su extra motorsiklo ayer alina ayer village alina Santa Barbara. El polisa man flash alarm con toda estasyon y también el second provincial mobile force company Zamboanga si Bugay police station ya kundusi checkpoint na tungawan. Iya parikuhi con el mantatay anak si Bensar Karagdag y también de su 16 años menor de edad anak. El personajes del police station 11 iya anda na si Bugay iya saka con el sospechado también con el motorsiklo. Buenas noches, takil di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto del easterlies, también localized thunderstorms. Pero el continúa también experiencia el ciudad de Zamboanga con el alto temperatura que alcanza na 43 degrees heat index. Amo es el daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio.
Drinking coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Talking! Tell me cuando. Mientras sa syudad de Zamboanga ta eksperyensya ya ulan por causa ng mal tiempo que tupa o que tatupa na Mindanao. El pag-asa y habla que hindi pa el talyama sila entrada de la Niña o tiempo de aguacero o avenida. Pero el mga barangay DPWH City Engineers Office ta preparya por medio de limpieza ng mga baryo o rio, kanal, drainage o desagüe para hindi sa leesangkaw el agua. Ese mga tupad beneficiary sa dali kung mga afektaw siyembrador por causa na sekas tali aura tamanda limpia kung mga irrigation kanal, rio y otro lugar que tapasa el agua. Este para asegura lang que hindi causa grande avenida en mga pasada de agua na tiempo de la Niña. Asiguraw lang que aquellos mga bahura lugar na mga barangay hindi libraw na avenida donde posible tiene también quien evacua. Siendo hindi pa todo barangay tiene di ila evacuation centers, en la escuela amo el lugar tamira donde puede manda evacua con el mga familia afectado na avenida. Al dependabla, que puede man siyempre usa con el mga school buildings pero debe compone el gobierno local por medio del CDRRMO el mga fasilidad que iya sele destrozao para sibir otra vez mga bata. Dayon pwede usang na classrooms también mga excusao. Debe lang también cuantos días o semana que pwede usar na classrooms después limpia para pwede usar mga estudyante. Hindi igual o hindi aquel talcansa por meses el mga evacuante tali lang syempre na eskwela y el hasta sanitasyon y comfort rooms hindi mas bueno na mismo campus. Un ejemplo, el COSA y Sociedad Alina Escuela de Santa Catalina que mga biktima de que manakasanyangan niya ocupa por largo tiempo. Por eso, el estudio del mga bata iya kina-afectaw. Firme lang, distance learning ta adoptasyon doon no pwede sila usa ko la classroom sa aquel tiempo. Sinuway pa el serie de reklamo del school management na media, el City Hall o na City Hall, as the Department of Education Central Office, may pa-aktwa para transferin na otro lugar kung nal-evacuante. Ojalá este suceso hindi mas ocurrir otra vez. Escuela y debe el concierno barangay y gobierno local preparaya para saber si cosa el plan B para adoptar si largo tiempo ya na escuela el mga evacuantes takeda. O también kita permiti que el edukasyon del mga bata el sali afectado na presensya del evacuante na di la escuela. Si taplanyaman kita aura para na la niña, incluye el plano que modo respondente al caso tiene que evacua y donde kanila pone temporariamente. Gabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de mga noticias para esta noche, Mayo 21, 2024. En calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo soy Albert Luna, habla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.